Karena dari awal kan dia nggak bayar apapun sama sekali. Pokoknya setiap billnya tidak ada, mereka hadir, billnya datang, mereka ngilang. We're not someone with money. Uang kita selalu pas-pasan. Clearly they know someone. Jadi kita mau fight kayak gimana pun juga susah. Kita mikirnya di situ sih. I have my dreams. And one of them was like growing old with her. Aku mau keturunan aku nanti pun kenal dengan dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dari keluarga si cowok. Dari keluarga si cowok. Untuk minta maaf. Atau untuk step up dan pay for everything. Karena dari awal kan dia gak bayar apapun sama sekali. Maksudnya operasi. Iya. Gue penasaran nih. Maksudnya pay for everything tuh apa aja? Dari masuk UGD, ambulans saja kan bayar, kamar. Mobilnya mobil siapa? Mobil cowok atau? Mobil cowok. Oke. Untungnya mobil cowok itu mereka punya asuransi. Oke. Itu terus kayak operasi, bayangin di operasi udah terlambat berhari-hari. Untuk MRI aja kan berapa puluh juta MRI doang. Jadi kayak di situnya tuh mereka setiap kali ada dokter datang ngasih bill, mereka ngilang. Oh, tapi mereka sempat ada. Mereka tuh ada. Pokoknya setiap billnya tidak ada, mereka hadir, billnya datang, mereka ngilang. Magically, tiba-tiba, aku harus pergi. Tiba-tiba kebelet kencing. Bayangin hari itu juga Laura harus operasi, hari itu juga harus ada, kayaknya waktu itu dibolehin DP dulu 200 juta. Langsung harus ada 200 juta di situ. Dan we're saying we're not someone with money. Uang kita selalu pas-pasan. Jadi kayak kalau orang bilang kita kayak raya dan punya duit, no, duit kita tuh masuk dan langsung keluar. Kayak kita mungkin bisa dapat 50 juta, tapi bisa keluar 45, 5 juta buat apa sih? Paling buat beli ekstra makanan. Iya kan? Jadi kayak I don't think people have the realization kalau semuanya yang di Instagram dilihat itu pure branding. Tapi aslinya enggak kok. Itu dan pas bill itu datang, keluarganya nggak ada yang maju, nggak ada yang ini. Jadi 200 jutanya siapa yang bayar? Laura. Untungnya dia punya kumpulan uangnya dia. Dan untungnya waktu itu tuh teman-temannya tuh akhirnya pada patungan, karena kan harga aslinya 400 juta. Gila. Dan bayangin saat itu papaku udah nggak terlalu kerja, mamaku nggak ada kerjaan, masih ada Janos Petra yang masih kecil. Uang sekolahnya mereka juga lumayan. Gitu. Jadi kayak dari situ aku ngelihat orang ini gak ada empati aja, aku udah kayak wah lu gila sih. Jadi aku dari situ, makanya aku tuh sebenarnya udah kesel dari awal. Dari situnya. Cuman mama papaku mungkin kayak masih kayak yang kaget juga kali ya sama Laura. Aduh, Laura kayak gini. Dan kayak mereka juga bingung harus kayak gimana. Jadi ya udah kita benar-benar fokusinnya ke situ sampai akhirnya keluarga ini gak datang lagi sama sekali, gak ada kabar. And it's so weird juga gini. Pas kecelakaan itu jam 4 pagi, 5 pagi. Keluarga kita baru dikabarin jam 2 siang. I mean from that, kakak denger itu pasti langsung kayak, ngapain lagi kalau bukan yang aneh-aneh. Kenapa gak langsung dikabarin? Kayak itu kan hak keluarga kita. Itu aja, dari situ aja. I'm not gonna say anything, but you guys can mudah-mudahan menyimpulkan sendiri. Jadi kayak aku mau gimana, dan gini, kita tuh bukan siapa-siapa. Kayak keluarga kita bukan siapa-siapa. Clearly they know someone. Jadi kita mau fight kayak gimana pun juga susah. Kita mikirnya di situ sih. Dan we don't have any money, any extra money for those kind of stuff. Dan we don't have anyone, we don't know anyone. Jadi kita benar-benar on our own aja. Trying gitu. Untungnya teman-teman Laura banyak yang baik. Jadi kayak mereka, gue kenalin ini dikenalin nih, ini gitu. Indian akhirnya dibantuin beneran purely. Wow. Itu. Masih banyak orang baik di dunia ini. God's plan. Sekarang nih menurut Iren, surga itu kayak tempat putih itu. Ketika nanti tayang, how do you think Laura is gonna feel from this movie? If Laura was here? If Laura is watching from up there? Honestly, knowing her, we would literally laugh about it.
I don't know. I think aku sama dia tuh jujur ya, I'm not that kind of person. Tapi with her, we would talk shit about everyone. Of course. Yeah. Then I think with her we would laugh about it, and I think in a sense she would finally realize the things that happen to her have meanings. Itu sih. Dan in a sense, I think she would be proud of herself finally. Itu. What do you think? Apa sih kira-kira yang pengen disampaikan dari film Laura ini? For everyone, I think semuanya kenal Laura tuh spiritnya kayak gimana, semangatnya kayak gimana. Dan aku pun ngerasain semenjak gak ada Laura, aku ngerasa banget spiritnya tuh gak ada. Dan I hope from this movie orang-orang masih bisa merasakan itu, merasakan spirit dia, merasakan her inspiration. Her struggles are not struggles for everyone. Jadi kayak buat dia memang struggles, tapi aku yakin untuk orang lain itu pembelajaran. Itu sih. Dan I think she would be happy about it. Kayak if Laura was here, I think Laura would say yes to the movie. And Laura would say things like, ya lo belajarlah dari gue, jangan mau kayak bego kayak gue. I think she would say something like that. Itu sih. Karena we have different reasons. Kayak if I put myself as Laura, in Laura's perspective, I think Laura would do something like that, would say something like that. For me, my perspective was kayak, I have my dreams. And one of them was like growing old with her. Terus kayak aku mau keturunan aku nanti pun kenal dengan dia. Of course. Tuh. Dan I don't know, kayak rasanya kalau nggak ada dia dan dia dilupakan, rasanya kayak semuanya yang udah terjadi sama dia nggak berarti aja. So I try my best supaya dia, struggle-nya dia itu meaningful. And I think she would want that too. Kayak aku gak mau sih, kayak siapa sih yang mau kayak kita udah ngeliat nih orang ini kesusahan tapi susahnya menjadi susah aja tapi gak jadi meaningful. Kayak, dan menurutku juga semua pembelajaran harus just in case. Oh, gue pikir lu tahu. Aku gak ngeliat lih. Dan menurutku kayak pasti, I think menurutku semua orang tuh pintar. Tidak ada yang bodoh. Ignorance probably but not stupid. Jadi kalau sampai ada orang yang ngerasa struggle-nya itu gak berarti, then they're stupid. Karena aku yakin struggle semua orang itu ada artinya. Itu sih. Kayak struggle aku sekarang pun pasti ada artinya. Jadi aku lebih ke yang, aku mau struggle Laura because she couldn't speak for herself now. So I will talk about it. Makanya aku tuh kayak kalau ditanya nggak apa-apa nggak ngomongin tentang Laura, I'm okay. I'm actually happy about it. Karena ya itu kayak aku ngomongin dia tuh kayak, her memory will stay alive. The memory will stay alive. Dan aku dulu jarang banget ngomong sayang ke dia. Vocally ya. I know she knows. And I show it. Of course. And that's the one thing that matters for me. Tapi I kind of wished I actually like, I love you, like say it in front of her. I only said it probably like a few times. Like, jadi kayak cuma beberapa kali aku yang bener-bener kayak, lo gue sayang lo sama lo. Sampai segitunya. Jadi kayak aku ngomongin dia, it's my form of love and affection, adoration and for her gitu. Jadi kayak ngomongin dia itu, ini nih surat cinta aku untuk dia. Come on. Itu. It's beautiful. Jadi kayak karena I can just write it in my journal dan I can just keep it to myself. Tapi I want people to know this is Laura. Itu sih. Dan I think when you grow older dan habis itu punya anak-anak itu pun juga bisa bilang, hey, this is my sister, my auntie dari film ini, gitu.
Like the whole family would be proud. Yeah. Kayak Yeah. I don't not a lot of people get to being in a movie. In the movie. Not in the movie, sorry. Being the movie, ya kan? Exactly. Ya. Jadi yang kayak didedikasikan sebuah film untuk dia gitu. Jadi kayak nggak semua orang bisa mendapatkan itu sih. Dan another reason juga jadi dari awal kenapa aku kaget banget Laura meninggal dan ini itu, dan aku sedih banget juga. Salah satu hal yang aku sadarin tuh kayak I haven't done much for her. Meskipun aku yakin semua orang bilang I already did my best ya. I still feel it's not enough. Dan dengan ini menunjukkan kayak I'm still doing it. I'm still doing it for her. Kayak kalau mau orang bilang kayak I'm doing this for myself, for my family. Yeah, for my family. Kayak apa sih untungnya aku? Kayak honestly, I'm very private, so I don't mind. I could just go back to Hungary and like go there, and that's it. Like be gone. Tapi I don't want her to be gone. I don't want her. Ya itu juga mungkin salah satu denial aku ya. Kayak dengan adanya film ini kan dia jadi kekal. Kalau nggak ada, dia akan dilupakan gitu. Dia akan hanya menjadi abu aja. Wow. Gitu. Jadi dengan adanya ini semua orang bisa belajar. Semua orang bisa kenal. And I really hope everyone can feel what I feel, honestly. Kayak how inspiring she is for me. Aku yakin, aku tahu orang-orang tuh mungkin udah merasakan itu. Tapi I want you to feel how I feel. Wow. How I actually view her, how I adore her. Itu sih. So I hope everyone will see those mungkin kayak traits yang personality-nya Laura yang orang mungkin nggak tahu. Yang karena kan aku tahu orang tuh tahu-taunya Laura udah di sosmed tuh happy mulu. Gak pernah tuh mereka nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain, berduaan di kamar tidur nangis berdua. Kayak I want people to see the whole thing, the whole her gitu loh. Kayak aku nggak mau orang lihat kayak struggle-nya kayak kesannya gampang, karena enggak. And I want people to be okay with it too. Kayak it's okay if you're struggling gitu loh. Karena I don't know, kayak ini mungkin aku ngerasa kayak makanya aku ngerasa kenapa aku mau ngedidik adik-adik aku juga tuh ngerasa it's okay to struggle, it's okay to fail, it's okay to make mistakes, it's okay gitu. Dan aku pengen orang-orang juga ngerasakan itu, it's okay to make mistakes. It's okay. It's how you learn from those mistakes. It's how you get past those mistakes sih. And those mistakes doesn't define you. Apakah karena Laura kecelakaan lumpuh ini itu karena jadinya aku menjadi kayak lo sih dulu gini. No. No, not at all. Not at all. Dan keluarga aku pun gitu, mama aku pun gitu. Mungkin itu yang meminimalisir blaming for us, yang bikin kita no, it's nobody's fault. So good. Itu for her. Jadi I cannot say for the guy ya. It's his choice. Yang karena pilihan dia jadi berentet ke kita. Tapi for her choice, I will accept it. Kayak honestly mungkin ini rada toxic juga sebenarnya, tapi kayak my love for her, if she anyone, I will be there. It's okay. I would just say okay. Let's find some spot. Cangkulnya di situ. Abis itu ini kita akan ngomong because you love her so much. Dan aku jadi ngerti kenapa cinta itu bisa sampai segitunya. Dan ya bayangin aja dia sampai berbuat hal-hal yang menurutku so stupid, yang bisa dihindari, dia tetap lakukan. And I don't judge her gitu. And I think she will do the exact same thing for you. Exactly. Jadi itu sih, dan benar-benar we will be there for each other through everything, every bitterness, every sweet, dan honestly ya jujur aja, kayak misalkan nih dia happy dan dia nggak involve aku, I'm not gonna be mad about it anyway. Jadi kita tuh selegowo itu yang kayak aku nggak pernah ngomong ke dia, lu giliran ada masalah baru ke gue. Nggak pernah. Wow. Jadi kayak
You're so supportive. Yeah, I Yeah. think that's my role as a sister. Yeah. Kayak to Just- see her grow. Yeah. If you're happy, then I'm happy, and that's it. Yeah. Yeah. Itu kan. Jadi kayak Wow. pas dia, makanya balik lagi pas kayak kenapa kita nggak pernah fokus ke pengadilan? Karena for me, my main focus was always about her dari kecil, even when we were apart. Jadi Wow. saat kita jauh pun aku tetap she's in my prayers all the time. Wow. Gitu. Kayak I pray a lot. I pray all the time. I pray most of the time. Kayak aku pasti ada aja kayak nyeletuk aja kayak ngomong dalam hati kayak Tuhan please ini, Tuhan please ini, Tuhan ini. Dan kayak itu selalu ada nama dia. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai Masih sekarang. berdoa sama Tuhan jagain Laura ya di sana. Iya. Bahkan aku nganggap dia jadi temen. Honestly, I think God of my friend gitu. Jadi kayak aku ngomong kasar pun kayak mungkin some people kayak nggak boleh ngomong kasar kayak gitu. Tapi kayak I don't know. I think karena aku ngerasa yang akan truly 100% honestly knows me itu cuma Tuhan. Yeah. I don't think I even know myself honestly. Yeah, that's true. Jadi kayak aku kayak yang kalau itu kayak elah gimana sih nih Tuhan, aduh gimana. Kayak aku masih suka kayak gitu sih. Yeah. Jadi kayak aku masih suka kayak yang kayak gitu. Cuman karena sekarang udah ada Laura somewhere out there, aku jadi nyeletuknya ke Laura. Jadi kalau marah aku baru nyarinya Laura. Aku akan sebut nama Laura. Jadi Tuhan terselamatkan juga sedikit. Karena kayak kalau yang bagus-bagus Tuhan terima kasih ya. Terus nanti kalau ada itu, wow, temen lu nih kesel banget gue. itu ada banget. Aku tuh sampai yang di titik kadang kayak gitu kayak, aduh gue gila nggak ya? So I think I'm still working on on that. Jadi kayak kadang tuh kayak aku sempat psikolog bla 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 itu kayak aku chatting gitu. It's normal. Yeah. Ya kan, terus kayak honestly I don't find the relief when talking to psikolog kan. Jadi kayak udah I talk to God, I talk to my books, to journaling. Jadi kayak lebih helpful. Mungkin karena aku introvert kali ya. Jadi lebih nyaman. Iya lebih nyaman ya. Jadi lebih nyaman juga. Dan ya aku masih journey lah. It's a long journey. Emang gak, ya kita kan sebagai manusia pengen semuanya serba instan gitu. Jadi bener. Healing pun juga sebisa mungkin instan gitu. Tapi ya instan itu sifatnya sementara banget. Bahkan I think, sakitnya bakal masih ada, tapi less dan lebih bisa dikontrol. I think itu controlling it is controlling the pain gitu kan. The main focus for me at least. Thank you. Ini kita ngobrol hampir 2 jam by the way. Just wanna let you know kalau misalnya aku nggak sadar. I know. Oh my god. I completely. Gue sendiri juga baru kayak, oh wow, hampir 2 jam. Gue nggak berasa. Gue benar-benar kayak, I truly enjoy this conversation so much. Me too. Thank you so much. It's so nice talking about this. Setiap tetangga gue. Apa ini? Ini ada rumah ini sebenarnya ya. Kayak. Thank you. I know mungkin. Lu berharap tinggal di satu rumah yang sama dengan Laura juga gitu ya. Tapi I think I will imagine her being in this probably. Ya, putih semua. No, this is like if I need someone to talk, I will just talk to this. Si rumah-rumah ini. Daripada ngomong sendiri kan dibilangin ntar kayak orang gila kayak lo gitu. Enggak, lebih gila lagi kalau ngomong sama rumah. Lebih gila lagi ya. Tapi intinya gue berharap banget ini filosofinya di balik rumah ini adalah I think what Laura is doing juga what Laura has done dan sekarang ini melalui film Laura, I hope and I pray ini bakal menjadi sebuah terang dan terang dari film ini, terang dari apa yang udah terjadi sama keluarga Iren juga dan mama Laura dan Iren juga itu bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar gitu. You guys benar-benar I pray to always keep the light on gitu. Thank you. Begitu juga dengan adik-adik semua gitu. I think it's also we can say like I'm making this movie for her and for everyone who misses her. So this movie is kind of like a home for everyone tuh. Jadi kayak semua orang yang kangen Laura, aku yakin pasti akan nonton film Laura. Kan? Jadi it's kind of like a home buat semuanya. So it's really nice. Thank you so much. Thank you, Iren. Thank you so much. Thank you for inviting me. Gue juga sekali lagi pengen bilang thank you kepada semua tetangga yang udah nonton. Ini
I really truly enjoy this conversation. Gue benar-benar nikmatin banget gitu ceritanya semuanya, dan mudah-mudahan kalian juga tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.